हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिलाने आम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पार्ट वाइज धीरे 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 सबकि बुझे बुझे चलचे तुम प्ले लिस्ट को जाओ और गोटे आड़ू सब भिड देख बुझेगा। यहाँ पिलाने इंपोर्टाट एक्सरसाइज आ सब इजी एक्सरसाइज सब सहज बुझेगा। किंतु पिलाने क्वेश्चन देखिए पढ़ी लिख बुझ कौन को उन्नति कौन कौन को अवनति कौन एगुरा सब पिलाने बुझार अच्छे कौन को उन्नति कौन केमी जान चक्षुटा को जब उपरको अनाइला स्तंभ आड़क ताहले उन्नति हम तौक अनेले अवनति हम एगुरा जानवा दरकार। यही दुईटा जिन जानीदे आ बाकी जब जाच tan 30 tan 60 मूल्य ये विषयटा सहजरे हो पे ये एक्सरसाइज यदि गणित आसला करने को बहुत सहज किंतु पिलाने हाँ भिड़ किंतु ये गणित करने को पिलाने बहुत सहज। तो आम गोटे आड़ू बुझे बुझे चलचे एक्सरसाइज शेष करदे जल्दी लगिकी तुम भी आ पढ़ एक्सट्रा सब सब्जेक्ट। तो आम 5 नंबर करवा 5 नंबर कौन अच्छे देख 1.5 मीटर 1.5 मीटर उच्च जड़े दर्शक ताहले आम गोटे दर्शक को फास्ट आणिकी एठी दर्शाईदबा बुझेगा। तो ये आमर जड़े दर्शक ये आमर जड़े दर्शक दर्शक होगा एबी आ दैर्घ्य देती 1.5 मीटर बुझेगा। तो उच्च जड़े दर्शक एक कोठा घर ठारू 12 मीटर दूरस्थ यहाँ आमर यहाँ गोटे कोठा घर करदे ये पुणी गोटे कोठा घर आम तो सब पेन रे गार पकईकि तैयारी करदे हाँ ना कोठा घर यहाँ आमर कोठा घर ना देदेले आम सी डी 12 मीटर यहाँ 12 मीटर बुझेगा 12 मीटर एक बिंदु देखला जे कोठा घर ठारू 12 मीटर दूरस्थ एक बिंदु देखला जे कोठा घर शीर्षर कौणिक उन्नति यू बिंदु देखला शीर्षर कोठा घर शीर्षर कौणिक उन्नति उन्नति मैंने ऊपर गला बुझेगा। ताले ये गोटे गार पकईद यही दूरताटा आमर बीसी दूरता देदेची ये हूँ दर्शक ये हूँ घर ता भर देदेची दूरता आमर 12 मीटर तो आम नहीं जाए 12 मीटर बुझेगा 12 मीटर ताले ये भी एठू ये से 12 मीटर हम ना देदा ये भी हम से प्लेन ना नहीं से कहनी 1.5 जन दर्शक दर्शक एक कोठा घर ठारू 12 मीटर दूरता हाँ से 12 मीटर यार दैर्घ्य देनी बुझेगा सी देची ए आर दैर्घ्य हमार 12 मीटर माने ये हूँ दर्शक ये हूँ आमर कोठा घर ता भर दूरता हूँ 12 मीटर बुझेगा स्तंभ देनी से आम कोठा घर उच्चता देनी। तो तापर नेक्स्ट कौन करिया पिला माने से दूरस्थ एक बिंदु देखला जे कोठा घर शीर्षर कौन को उन्नति परायण 60 डिग्री ताहले ए गोटे देछि हमर से 60 डिग्री बहुत सहज पिला ने कोठा घर उच्चता हेले सी डी आमे नै जिबा मने कर कोठा घर उच्चता कोठा घर उच्चता पिला ने मनकर कौन है केते सी डी टा कौन को मिसले सी डी हम सी आउ डी सी मिशाण डी बुझेगा। तो माइंडफुली यहाँ बुझ। नेक्स्ट कौन देखा कोठा हाँ आमर बर्तमान ए देखीद आम बी सी समान ए कारण से हूँ आमर कौन स्तंभ ठारू दर्शक ठारू आ कोठा घर ये कौन आमर ये दूरताटा ताले ए समान बी सी समान बीसी आमर केते हेला ए समान बीसी हेला 12 मीटर बुझेला ए समान बीसी हेला आमर 12 मीटर। तो एबे कौन देखा पिला माने ए ई डी समकोण थे एटा दे देछि आमु से होचे कोठा घर उच्चता मान टोटल डीसी टा आमे कोन एटा जानि सी पिला देखुन ए बी जदी 1.5 मीटर होला आ सी टा भी से 1.5 मीटर हो बुझेला। एटा हेला दर्शकर दैर्घ्य निर्जार दर्शक हूँ कौन आमर ए बी समान कौन हम सी समान 1.5 मीटर ये सरला पिला माने। तो एबे कौन देखिबा आमे ए डी ई समकोणी त्रिभुज रे आमे सी डी टा समुदाय सी डी टा बाहर करबा सी डी टा बाहर करिया हेला आमे सी ई रो मूल्य दे देछि ताहले आमे डी रो मूल्य खोजिया जति बाहरला सी आ डी ई मिसै दवा बुझेला पिला माने। तो एबे देखो कौन करबा एबे आमे करबा जे आमे एट देखिबा दर्शक देदेला हमर ए बी दर्शक ए बी दे हाँ ए
ଇ ଡି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ, ନହେଲେ ଏ ଡି ଇ ପିଲା ନାଁ ଘୋଷିବନି, ତମେ ଯୋଉ ନାଁ ଦେଇପାରିବ, ବୁଝିଲା। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ, ଏ ଡି ଇ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ, ଏ ଡି ଇ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମେ ଡି ଇ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପି ଆଉ ବି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା, ଆମକୁ ଥିଟା ଦେଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ନେଇଛେ tan 60। tan 60 tan 60 ସମାନ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଡି ଇ ବାଇ ଏଇ, ଡି ଇ ବାଇ ଏଇ। ପିଲାମାନେ ଏଠି 60 ଦଉ କି 30 ଦଉ କି 45 ଦଉ, ତମକୁ ଯଦି ଡି ଇ ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଲା ମାନେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଡି ଇ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ tan 60 ନେବ, ଯଦି 60 ଥିବ tan 30 ନେବ, ଯଦି 30 ଥିବ tan 45 ନେବ, ଯଦି 45 ଥିବ ତ ସରିଲା। ତ tan 60ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପିଲାମାନେ, √3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା, ଡି ଇ ଆମର କେତେ ଦେଇଛି, ଡି ଇ ଦେଇନି, ତ ଡି ଇ ଲେଖିଲେ ଡି ଇ ବାଇ ଏଇ କେତେ, ଏଇ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇ ଦେଇଦେଇଛି 12 ମିଟର, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଆ ତଳେ କିଛି ନା, ମାନେ 1 ଅଛି, ଆମେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିଦେଲେ, ବଜ୍ର ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ମିଳିବ, ଡି ଇ ଗୁଣନ 1 ହେଲା ଡି ଇ ସମାନେ 12 ଗୁଣନ √3 ହେଲା 12 √3 କୁ 12 ଗୁଣନ √3 ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବା, √3 ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 1.732। ତ ପିଲାମାନେ 12 ଗୁଣନ 1.732 କୁ ଗୁଣି ଦେଲେ ହେବ ଆମର 20.784 ମିଟର, ଗୁଣିବ ତୁମେ, ବୁଝିଲା। 12 କୁ 1732 ଗୁଣି ଦେବ, ଯେତିକି ବାହାରିଲା ଏମିତି 10 ପରେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ରଖିକି 10 ଦେବ, ବୁଝିଲା। ତ ଏବେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା, ଡି ଇ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ, ଡି ଇ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କୋଠା ଘରର ଉଚ୍ଚତା ବାହାର କରିବାକୁ ଆମର ସହଜ ହେବ। ତାହେଲେ କୋଠା ଘରର ଉଚ୍ଚତା, କୋଠା ଘରର ଉଚ୍ଚତା ଆମର କୋଠା ଘରଟା ଟୋଟାଲ କ'ଣ, ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଆମର ସି ଡି ହେଲେ ସି ମିଶାଣ ଡି ଇ, ସି ମିଶାଣ ଡି ଇ, ବୁଝିଲା। ସି ମିଶାଣ ଡି ଇ ହେଲେ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସି ଇ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି, ସି ଇ ଦେଇଦେଇଛି 1.5 ମିଟର, 1.5 ମିଟର ମିଶାଣ ଡି ଇ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି, ଡି ଇ ହେଉଛି ଆମର 20.784, 20.784। ତାହେଲେ 20 1 ହେଉଛି 21, ଏଇଟା 5 ମିଶାଇ ଦେବ, 1.5 ଏଇଟା ହେଲା 20.784। ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଏମିତି ମିଶାଇବ, ଦେଖ କେମିତି ମିଶାଇବ ପିଲା, ମିଶାଣଟା ବି ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଦଶମିକ ମିଶାଣ 20.784, ତାପରେ 1.500 ବସାଇ ଦେବ, 4 8 କୁ 8 ରହିଲା, 7 5 12, 1 ରହିଲା, 1 1 2, 10 ଦେଇଦେବା 2 2, ତାହେଲେ 22.284 ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା, ଆନ୍ସର ହେଲା 22.284। ପିଲାମାନେ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ, ସେଇ ଯେ 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଜଣେ ଦର୍ଶକ, ଇଏ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଇଏ ଜଣେ ଦର୍ଶକ, ଇଏ ଗୋଟେ କୋଠା ଘର, ଏଇଠୁ ଇଏ ଦୂରତା ଦେଇଛି 12 ମିଟର, ତ ଇଏ ଯଦି 1.5 ଇଏ ବି ହେବ 1.5। କୌଣିକ ଉନ୍ନତି ଦେଇଛି ଆମର 60, ଉନ୍ନତି ମାନେ ଉପରକୁ ଗଲା, ତ 60 ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଡି ସି ହେଉଛି କୋଠା ଘରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ। ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଡି ଇ ବାହାର କଲେ, ତାପରେ ବାହାର ସାରିଲା ପରେ ଡି ଇ ମିଶାଣ ସି ଇ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ତ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 22.284 ମିଟର। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା କେତେ ନମ୍ବର, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମ 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, ଦେଖ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି। 6 ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ ଅଛି, 6 ନମ୍ବର ଅଛି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମର ତ ଏଇଠି ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଏଇଠି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ସିଧା ଟାଣିଲେ, ଭୂମି ବି ଟାଣିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ତାମାନେ ଏଇଠି କୌଣିକ ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଛାଇର ଏଇଟା କୌଣିକ ଉନ୍ନତି, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଛାଇ, ଏଇଠି ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଏ ବି ସି, ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି ଆମର 60 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିଲା। ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଛାଇଟା ତଳେ ପଡ଼ିବ, ଛାଇଟା ତଳେ ହେଲେ ବି ସି ହେଇଗଲା ଆମର 15 ମିଟର, ଗଛର ଉଚ୍ଚତା, ତାମାନେ ଏ ବି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ଆମର କାହା କାହା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ପି ଆଉ ବି ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଟ୍ୟାନ୍ ଦେଇକି ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ନେଇଯିବା, ମନେକର ଗଛଟିର ଉଚ୍ଚତା ନେଇଯାଏ, ଗଛଟିର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି କେତେ ଆମର ଏ ବି, ଗଛଟିର ଉଚ୍ଚତା ଏ ବି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଖୋଜିବା
गछटीर छाई हूँ आमर केते बीसी बीसी देते गछर छाई छाई हूँ आमर बीसी 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 दे देछि केते 15 मीटर बुझेला बीसी दे देछि 15 ताहले ए बी सी समकोणी त्रिभुजरे कौन देखिए समकोणी त्रिभुजरे tan 60 कारण आम ए बी खोजा ना tan 60 इक्वल टू ए बी पी बाई बी ए बी बाई बी सी ताहले tan 60 मूल्य होची केते √3 तळे किछ ना 1 अछि ए बी होची ए बी को ए बी रहिला आ बी सी भूमि रहे 15 ताहले ए बी केते हो ए बी गुणन 1 हला ए बी 15 गुणन √3 हला 15 √3 ताहले ए बी समान केते हो 15 गुणन √3 मूल्य केते 1.732 आको गुणी दो गुणी लिखियो हो 25.98 मीटर ये हे जो ए बी एतिक हो बिला ना हमर आंसर बुझला तो बिला ना एटा बहुत सहज अछि ओके तो मैं भावुथि तुम भल भाव क्लीयर भाव बुझी पारि 5-6 नंबर शेष है नेक्स्ट क्लास रे आम बढ़िया थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट।